monde. J'espère que vous allez super bien. C'est notre 13e séance et on va commencer et on va continuer notre leçon. قراره که درسمون رو leçon خودمون رو ادامه بدیم. Alors, regardez, nous avons ici deux villes, deux شهر داریم. Paris et Montréal. Paris et Montréal. Alors, à Paris, qu'est-ce qu'il y a? C'est la tour Eiffel. Oui, à Paris, c'est les Champs-Élysées. À Paris, il y a le musée du Louvre. Et à Paris, il y a la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Et à Montréal, qu'est-ce qu'il y a à Montréal? À Montréal, il y a le Vieux-Montréal. Le Vieux-Montréal est la place Jacques-Cartier. Vieux-Montréal, yani Montréal قدیم و la place Jacques-Cartier, میدان Jacques-Cartier. À Montréal, il y a le musée des Beaux-Arts. موزه هنرهای نه Beaux-Arts هنرهای زیبایی, oui. Et le parc du Mont-Royal, le parc Mont-Royal et le musée d'art contemporain, n'est-ce pas? خب ببینیم چی میخواد ازمون. گفته اینجا دو تا ویل هستن. découvrir. découvrir ça veut dire discover. کشف کردن. compréhension écrite. بچه گفته première lecture. دفعه اول بخون. Et répondez à ces questions. Le document, un document, donne des informations, donne, le verbe donner, ça veut dire دادن. میده اطلاعات به ما sur روی les habitants, آدمایی که اونجا میشینن, les lieux utiles, les lieux, ça veut dire محل, مکان, les lieux utiles, utile, ça veut dire مفید, با فایده. Les monuments, از monuments ها, les restaurants, l'histoire, c'est quoi? به اون réponse, oui, از habitants به ما میده, از مردمی که اونجا میشینن, از les monuments, از monuments ها و از histoire, تاریخ. اما از restaurant و lieu utile, جاهای مفید مثل پرکاربرد بسیار مثل پست و بانک اطلاعی نمیده به ما. 3. Dans le document, retrouvez une place, une avenue et des musées. D'accord? Dans le document, retrouvez, find, une place, une avenue, des musées. Par exemple, la place Jacques-Cartier à Montréal, l'avenue des Champs-Élysées, oui, à Paris. Quoi d'autre? Le musée du Louvre à Paris, le musée des Beaux-Arts, موزه هنرهای زیبایی et le musée d'art contemporain, هنرهای معاصر, art contemporain à Montréal. Vrai ou faux? Alors, il faut, vous devez lire, شما باید lire کنید, بخوانید, خوانش کنید, une deuxième fois le document et après vous devez, شما باید répondre aux questions avec vrai, درست ou faux. 2,2 millions de personnes habitent à Paris. 9 millions de personnes visitent le Louvre tous les jours, every day. C'est Gustave Eiffel découvre le Canada en 1534. Le place du Mont-Royal est à Paris. Non. بچه ها سعی کنید که اون دکوما رو چندین بار بخونید و لیوها و اطلاعاتی که میتونید برای خودتون توی متن آنالیز کنید. Alors, production orale, c'est à vous. Vous préférez visiter quelle ville? Vous préférez visiter quelle ville? Quelle ville? Pourquoi? Vous préférez visiter Paris,
Où vous préférez visiter? Montréal. Pourquoi Paris? Pourquoi Montréal? Alors, répondez-moi. Je vous écoute. جواب بدیم بهم. Eh bien, حالا partie le cliché. قبل از اینکه به کلیشه ها برسیم که در این کتاب راجع به در مورد فرانکوفون ها توضیح میده بیان اینجا راجع به فرانکوفونی فرانسه زبانی بخونیم. Vous connaissez des villes francophones? Vous connaissez. Connaissez, c'est le verbe connaître. یعنی شناختن. Je connais, tu connais, il connaît, elle connaît. شناختن. Vous connaissez des villes francophones? شهرهای فرانکوفون رو میشناسید؟ Par exemple, le Sénégal, la Belgique, le Canada, le Mali, la Suisse. D'accord? Ce sont des villes francophones. Ce sont des villes francophones. Enfin, c'est d'abord ça. Associer le pays et la ville. Ici, ce sont des villes et là... Pardon, ici, ce sont les pays et là, ce sont des villes. Bamako, Genève, Dakar, Bruxelles et Québec. À droite, ce sont des villes. À gauche, Saint-Étienne, ce sont des pays. Quels pays? Bien sûr, des pays francophones. Oh, le cliché. Les Français sont désagréables avec les touristes. Les Français, فرانسوی‌ها بچه نگاه کنید ناسیونالیته رو با F ماژیسکول نوشته. میگه désagréable یعنی سمپا نیستن désagréable cool نیستن désagréable avec les touristes. 85% des touristes interrogés sont satisfaits de l'accueil des Français. 85% des touristes هایی که interrogés شدن مورد سوال قرار گرفتن بودن satisfaits satisfaits بودن content بودن از accueilli که welcomey که فرانسوی ها داشتن. Et 72% des touristes parlent facilement dans une langue étrangère avec les Français pendant leur voyage. پس این یک کلیشه است که میگن فرانسوی ها désagréables با توریست ها. N'est-ce pas? Désagréable, ça veut dire pas agréable. Désagréable, بچه ها دیزشو برداریم میشه agréable. Désagréable, c'est négatif. Agréable, c'est positif. Satisfait. Les touristes interrogés sont satisfaits. Satisfait, c'est un adjectif. Ça veut dire content. Satisfied. Happy. Content. Répétez. Content. Satisfait. Féminin. Des adjectifs positifs. Tout ça fait مثبت. N'est-ce pas? Et Belingelo. Et le document se déplacer à Lille. Lille, c'est une ville en France. Se déplacer, ça veut dire جابجا شدن در شهر Lille. Nous avons quoi? Nous avons deux téléphones portables et deux messages, peut-être deux textos d'ailleurs. Premier texto à gauche, c'est Fabienne qui écrit. Et deuxième texto, c'est Luc qui écrit ça. Au fait, mais qu'est-ce que ça veut dire la braderie? Ici, regarde la photo. Qu'est-ce que vous voyez? C'est un marché? Non, c'est une braderie. Mais qu'est-ce que ça veut dire braderie? Braderie, yani chi? Braderie Lille. Moi, j'allais lire. Ah, là, c'est la réponse. La braderie de Lille est le plus grand marché aux puces d'Europe. این برادری لیل بزرگترین بازار مکاره یعنی بازاری که همه چی توش پیدا میشه یه اروپا. tous les ans هر سال pendant le premier week-end de septembre pendant ça veut dire در طوله pendant le premier week-end de septembre, il y a 2 ou 3 millions de touristes, de visiteurs. 2 ou 3 millions de visiteurs هستند. Où? À la braderie. Braderie à Lille. در braderie شهر Lille.
Alors, c'est parti pour comprendre le texte. Quelles sont les personnes? Quelles personnes? Ces personnes. Les personnes sont à braderie de l'île. Oui, une ashras هستند être à la braderie de l'île. Lecture 1. أولين. Lecture خانش. Qui écrit les SMS? Fabien écrit le SMS sur le téléphone B. Oui. Et Luc, regardez, Luc écrit le SMS sur le téléphone C. Quelle est l'adresse de Luc? L'adresse de Luc, voyons, oui, c'est ça. C'est le 15, Saint-André à Lille. Lecture, deuxième lecture. Que disent les messages pour aller que چی میگن disent گفتن disent les messages. بعد بخونیم. 5. Pour aller à cette adresse بچه‌ها, une adresse, Fabien utilise quoi? Utilise la voiture, le métro, le bus, le taxi pour se déplacer. On va voir, میبینیم. On lit. Salut Luc, tu vas bien? C'est ok pour aller à la braderie samedi. Quelle est ton adresse? Qui est? Je peux venir en métro de la gare L'Île d'Europe. Je peux. من میتونم venir مخالف علس یعنی آمدن مصدر. Je peux venir en métro بچه en métro از ایستگاه L'Île d'Europe. Quelle est la ligne? چه خطی؟ Quelle est la ligne تکرار کنید. ligne. Quelle est la direction? کدوم direction؟ کدوم مسیر؟ Je descends à quel arrêt? Je descends à quel arrêt؟ در چه arrêt و ایستگاهی از مترو پیاده بشم؟ Je descends à quel arrêt? Et téléphone C ou message C. Salut Fabien, super pour samedi. Voici l'itinéraire مسیر. Voici l'itinéraire pour venir chez moi. برای آمدن chez moi. Tu prends le métro ligne 2. Direction کدوم جهت؟ Saint-Philibert. Et tu changes عوض میکنی à la station gare Lille Flandre. Là. اونجا عوض میکنی خطتو. Tu prends le bus 10 en direction در جهت Hegel et tu descends à l'arrêt Voltaire. در arrêt Voltaire. ایستگاه Voltaire. Mon adresse c'est 15 rue Saint-André. À samedi. Luc. Et vous voyez que disent les personnes, vous voyez les réponses. Et Fabien utilise deux réponses. Fabien pour aller à cette adresse. Fabien utiliser, ça veut dire استفاده کردن use. Fabien utilise استفاده میکنه. Bien sûr le métro. Oui, et après le bus. Le métro. پس جواب کامل این میشه. فابیان بچه اینطوری وایس میگید. اینطوری باید وایس بدید، نه که فقط گوش کنید، فایده نداره. میگیرید جلو خودتون، بعد اینکه تکرار کردین اینایی که براتون جالبه و یادداشت کردین، مثلا این میگین فابیان utilise le métro, Fabien utilise le bus, moi j'utilise, c'est le verbe utiliser استفاده کردن. Alors, voyons l'itinéraire. Itinéraire رو اینجا میتونید ببینید. Voltaire, cathédrale Notre-Dame, gare L'Île d'Europe, etc. Comme vous voyez, tu prends le métro ligne 2. Tu prends le métro, گفته ligne 2 رو سوار میشی. métro ligne 2 M métro.
direction, Saint. Quelle direction? Peut-être direction Saint Philibert. Et tu changes à la station Gare Lille-Flandre. Tu es Gare Inge. Ici. Ici, attends. Tu es une station. Tu changes, Mikoni, à la station Gare Lille-Flandre. Tu es une station. چون که اتوبوسه گفته استاسیون بچه ها برای ایستگاه اتوبوس میگن استاسیون دو بوس و گفته tu prends take میکنی میگیری tu prends سوار میشی tu prends le bus 10 این بچه ها le bus چه شماری le bus 10 en direction de Hegel et tu descends à l'arrêt میری et tu descends بچه ها rue de la Voltaire et tu descends پیاده میشی tu descends à l'arrêt Voltaire و ایستگاه Voltaire très facile بچه ها میتونید استفاده کنید برای اینکه آدرس های مجازی یا آدرس مثلا از بیرو تا خونتون از محل کارتون یا هر جایی از یه جایی به جای دیگر رو با استفاده از فعلا میگید و وایس میذارید مهم نیستش که ایمیجینر باشه و یا اسمشون هم ایمیجینر و تخیلی بریم سراغ وکابولر pour se déplacer en métro ou en bus se déplacer ça veut dire جابجا شدن en métro ou en bus از این وکابولر میتونیم استفاده کنیم pour aller à tu prends la ligne 10 jusqu'à tu prends la ligne 10 jusqu'à ta until jusqu'à par exemple jusqu'à la direction de et tu changes à la station tu changes عوض میکنی خط عوض میکنی à la station bla 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 tu changes à la station امام خمینی tu changes à la station tu changes à la station اتوبوس آزادی à la station آزادی tu descends à l'arrêt بچه اینجا جمله قبلی فعل changer مهم بود که فعل دست اوله و descendre که دسته سومه پیاده میشی tu descends à l'arrêt یا à la station خب ببینیم دو تا فعل prendre و descendre یاد گرفتیم اینجا je prends tu prends il prend elle prend nous prenons vous prenez ils prennent elles prennent descendre je descends tu descends il descend elle descend nous descendons vous descendez ils descendent elles descendent ببینیم production écrite چی میگه par SMS indiqué نشان بدید à votre voisin l'itinéraire pour aller de l'école de langue à chez vous از مدرسه زبان école de langue تا à بچه de از à تا de l'école de langue à chez vous par exemple برای اینکه بهتون یه مدل بدم که بتونید از روی اون produit بکنید و écrit بکنید ça c'est le modèle par exemple pour venir chez moi venir مصدره برای آمدن chez moi tu prends le métro ligne 1 direction 20 km tu descends پیاده میشی tu descends à la station Ahmadabad là اونجا tu prends le bus 2 ou tu prends un taxi tu descends devant مقابل la rue Reza mon adresse c'est le 20 پلاکه c'est le 20 رضای 20 la rue Reza 20 rue مثل فارسیه بچه خیابان رضا rue Reza 20 رضای 20 rue Reza 20 c'est un exemple et ça c'est une adresse à مشهد adresse دیگه در مشهد c'est clair où j'habite alors et la braderie de Lille بچه braderie کجا بود braderie اونجایی بودش مثل
گفتیم تو لیله و خیلی آدم ها بزرگترین برادری در اروپا است، در اروپا مثل سمساری میمونه که جنس دست دو رو میارن و میفروشن. هر کسی میتونه وسایل خودشو نمیخواد ببره اونجا، چون اونجا آدمای زیادی میان و بازار خوبیه برای فروختن. خیلی احتمال فروختن جنس تو اونجا بیشتره، نه روی دیوار نه روی شیپور. خب کجا؟ لیل. اوکی on y va. Écoutez بچه ها، la braderie de Lille. Observez le document. این document رو نگاه کنید. Observez. C'est quel transport ça se passe quand? C'est quel transport? Regardez. Oui, c'est bus toute la nuit. Autobus et service jusqu'à minuit. تا minuit در روز شب سرویس دارن و سرویس jusqu'à 2h 2h45 تا ساعت 2:45 دقیقه. سرویس jusqu'à 13h و این اتوبوس تا ساعت 3. این سرویس ها jusqu'à تا 2h 2h45 هستن این خط ها و سرویس jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. 12 شب. Première écoute. On y va, بچه ها. Première écoute. قرار اینا رو پیدا کنیم. Qui parle? À qui? با کی؟ L'homme téléphone pour aller à la braderie. برای اینکه aller بره به braderie. Ou pour rentrer à la maison. Rentrer à la maison. برای اینکه برگرده به خونه. دوزیم اکوتی که خودتونم گوش میدید، علاوه بر اکوتایی که بعدش گوش میدید، regardez le document میکنید. Dans le dialogue, les personnes ne parlent pas de la partie. اشخاص les personnes ne parlent pas as de la partie 1, 2, 3, 4. از 1, 2, 3, 4. بچه این پارتی ها رو میگه. پارت 1, پارتی 2, پارتی 3, پارتی 4. از کدوم صحبت نمی کنه. 5. Bah, ça c'est dialogue. 5. Corriger l'erreur dans la partie 4 du document. Il y a une erreur dans la درون partie 4 du document پیدا کن. Vocabulaire هم که on va y arriver. Alors, c'est quoi le titre? Les bus 1 et 12 roulent toute la nuit. Autobus های 1 و 12 12 roule, c'est le verbe rouler toute la nuit. Toute la nuit. در تمام طول nuit ça veut dire شب نه شبی اول شب آخر شب 12 به بعد nuit. اون موقعی که عموما همه جا تعطیله و اداره ها همه جا تعطیله میشه nuit. Le verbe rouler ça veut dire روندن. اتوبوس ها میرونن. Le bus 1 خط 1 و 12 roule toute la nuit. On y va. بچه گوش بدین. Page 41. Document F. La braderie de Lille. Lille Transport, bonjour. Bonjour madame. Je vous appelle pour la nuit du samedi 5 septembre. Ah oui, la nuit de la braderie. Oui. Pour le retour, je fais comment? Il y a des métros la nuit? Non, il n'y a pas de métro. Mais le service des bus continue. Les bus 1 et 12 roulent toute la nuit. 1 et 12 bâtons. Et le bus 18, il roule jusqu'à quelle heure? 18. Le 18 jusqu'à minuit, monsieur. Jusqu'à minuit, d'accord. Monsieur. La ligne 2, c'est jusqu'à minuit aussi? Non, la ligne 2 fonctionne jusqu'à 4 heures. Très bien. Ligne 2 Merci bâtons. madame. Jusqu'à 4 heures. Jusqu'à 3 heures. Jusqu'à 4 heures. Alors, l'homme téléphone pourquoi? Pour rentrer à la maison. Qui parle? Un homme parle à une employée. Une employée. یک خانم کارمند. با یک کارمند صحبت میکنه. Employé. Avec E féminin. Employé. Employé.
les personnes ne parlent pas از کدوم پارتی صحبت نکردن از پارتی 1 صحبت کردن از پارتی 4 صحبت کردن از پارتی 2 صحبت کردن اما از پارتی 3 صحبت نکردن خب اساسیه لبوس فعل روله استفاده کرد اتوبوس ها روله میکنن لالین فونکسیون یعنی این خط کار میکنه لالین فونکسیون le service continue بچه اینا مثل کالیفیشن با هم هستن le bus roule اتوبوس ها میرونن و کار میکنن خط la ligne fonctionne این خط فانکشن میکنه فونکسیون میکنه و سرویس که مسکولانه continue سرویس ادامه داره le service continue c'est le verbe continuer continue بچه ها خیلی گوش میکنید و حتما به آخر کتاب و ترانسکریپسیون کم توجور کم دبیتود مثل همیشه مراجعه میکنید برای اینکه ببینید چقدر درست متوجه شدید و کدوم جملاتی که اصلا نفهمیدید که نرماله آخر کتابتون توی پارتی ترانسکریپسیون نوشته این مطالب و دیالوگ ها و ویدیوها هست خب la grammaire interrogative quelle بچه ها regardons dans la partie échauffement. Quelle est la ligne? Quelle est la ligne? Ligne, c'est féminin. Bachara, quel est féminin avec deux L, de ta L, E. Koudoum khat. Je descends à quel arrêt? Arrêt, dis-moi, arrêt, c'est masculin. Donc, banabain, quel est aussi masculin? Quel arrêt? Quel arrêt? C'est il roule jusqu'à quelle heure? چه ساعتی؟ Or, c'est féminin. بنابراین quel هم میشه féminin. Avec deux L, E. Amma, quel masculin et quel féminin, ça se prononce pareil. دوتایشون prononce میشن pareil. مثل هم. Regardez, quel masculin, quel féminin. حالا plurielش. Quel avec S, quel féminin avec S. Ça, اینا se prononce pareil. کاملا یه جور تلفظ میشن. کل. فقط تو دیکتهشون مسکولن با یه دونه ال، فمیننش هم یه دونه ال و اس. فمینن deux L, E, کل. بیان entraînement. بیان کم تمرین کنیم. entraînement. Choisissez la bonne réponse. Il y a quelle ligne de bus ici? Ligne c'est féminin, oui. Il y a quel bus ici? Bus c'est masculin. Vous prenez quel métro? Métro c'est masculin, parce quel masculin. C'est dans quelle rue? Rue. Rue, ça veut dire street, خیابان, féminin. Quelle rue? Quels sont les quartiers sympas de la ville? Quartier, محله masculin. ولی شهر féminin. محله که کوچیک‌تره توی شهر میشه مسکولن. Quel pluriel, quels sont les quartiers بچه‌ها کدوم quartier ها محله مسکولنه quel هم میشه مسکولن quartier féminin quel هم میشه féminin quels sont چرا sont هستن چون quartier pluriel quels sont les quartiers sympa cool و nice در شهر حالا نوبت شماست. Production orale بچه‌ها. Et vous utilisez quel moyen de transport tous les jours? Vous utilisez quel moyen de transport? Répétez. Moyen de transport. Moyen de transport. Moyen de transport, ça veut dire وسایل حمل و نقل عمومی. Tous les jours, Harous, par exemple, le bus roule jusqu'à 8 heures. Autobus. گفتیم فعلش چیه؟ roule میکنه. Jusqu'à ta, jusqu'à 8 heures. Et je prends un taxi après 8 heures du soir. Man, je prends un taxi qui après 8 heures du soir. Et vous? Quel moyen de transport vous utilisez souvent, Arlab? Alors, این هم اکتیویتی های کیه page 16, 17, 19, 20 et 21.
Alors, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. امیدوارم که کامل متوجه شده باشید. درس سختی نبود. در گرامش فقط کل رو یاد گرفتیم. کل avec un L masculin, کل avec deux L E féminin و بستگی داره به اون نوم. کل prénom masculin. کل avec un nom. کل adresse féminin. از دو تا کل میگیره. d'accord؟ پس خیلی هم پر استفاده است. سعی کنید بچه‌ها جملات پرکاربرد و با کل اینایی که می‌بینید تو ذهنتون بسپارید که چه موقع من میتونم اینو میتونم در اون موقعیت بگم یا این جمله رو با این مفهوم میتونم توی اون کنتکست بگم. مخصوصا از انجام دادن کدیه غافل نشید که خیلی یوتیل و مفیده و حتما وایس بذارید اگه میخواین یاد بگیرید. اگه میخواین فقط همینطوری بیاین و مطالب رو جمع کنید یه موقع دیگه بخونید je ne sais plus من نمیدونم، ولی اون چیزی که میدونم به جواب میده اینه تکرار، تمرین و بدونید بچه‌ها ما هستیم اینجا که وایس هایی که شما میذارید هرچند پر از اشتباه درست کنید و کسی پیشرفت میکنه و به سمت بهتر شدن میره که اشتباه کنه، که جرأت حرف زدن و نوشتن داشته باشه. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine vidéo. Au revoir.